जय जगन्नाथ। आज वीडियो देखू आमर हजबैंड आर आमर पुओ ब्रश कटर ऑर्डर करूँ आसी एबे आसबे आसले से वीडियो देखेबी। फिटिंग करवा सर जाइए पूजा करवा। अनबॉक्सिंग है पूजा सरला
ଏବେ ନାଇକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।